Filipino kontrabida. Let's go. Ayan po, Nick. Unang-una is Roldan Aquino po. Max Alvarado. Ayun, idol yun. Idol. Dos. Legend. Sir Bembol, kayo po, sa inyo po ilalagay sarili niyo po. Number 2 yan, number 2. Kami number 2 na po. Opo. Ako, si Bembol, 0 yan eh. Ay, bakit po? Over. Over, oo. Below. So wala po tayong 0. Lagay na sa 1. 1. Ayan. Kayo po. Nako. 4789 na lang. 4 Four, lang. wala Oo, mataas pinakamataas eh. na. 1 sana eh. Kayo din po, Sir Dilo. Ah, Ay, baba na. 11. 11. 15 15. doon. Hindi sila mag-ano. 9. Oo. Baguhan lang ako eh. And Sir Eddie Garcia. Nako. Ayan na, 7 na lang po meron. Sir Dindo, Sir Rez, Sir Bembol, saan po natin mapapanood ang kontrabida at kailan po? Kontrabida. August 11. August 9. 19. 19. Ang gulo mo eh. Okay, sa I want. Let's go!